Very talented Mr. Adil Chowdhury is here. The mic, stage and spot is all yours, sir. یہ تو طے ہے کہ ہمیشہ کے لیے بچھڑے ہیں. واہ 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 واہ. یہ تو طے ہے کہ ہمیشہ کے لیے بچھڑے ہیں. دل بھی کوہرام اٹھاتا ہے نہ دکھ ہوتا ہے. واہ واہ. دوست یک طرفہ محبت ہے بڑی کام کی چیز. دوست یک طرفہ محبت ہے بڑی کام کی چیز. نہ کوئی چھوڑ کے جاتا ہے نہ دکھ ہوتا ہے. Very talented, intellectual, smart and brave. Yeah. Wonderful performer. Yusra Irfan ji is here. The mic, spot and stage is all yours. خدا کرے کہ نہ خم ہو سرے وقار وطن اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو. ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال. کوئی ملول نہ ہو کوئی خستہ حال نہ ہو. واہ. خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو زندگی وبال نہ ہو. زلزلے کل عالم میں بے سبب نہیں آتے. زلزلے کل عالم میں بے سبب نہیں آتے. تہے زمیں خاک میں کوئی تڑپتا ہو. ارے واہ واہ. میری زندگی کا پہلی محبت پہلا پیار اور پہلا عشق میری مما ہے. تو میں یہ شعر ان کے لیے کہنا چاہوں گی. گنتی نہیں آتی میری ماں کو یارو گنتی نہیں آتی میری ماں کو یارو. میں ایک روٹی مانگوں وہ دو ہی لاتی ہے. جنت کے ہر لمحوں کا دیدار کیا تھا جب ماں نے گود میں اٹھا کر پیار کیا تھا. سب کہہ رہے ہیں آج ماں کا دن ہے. سب کہہ رہے ہیں آج ماں کا دن ہے. ایسا کون سا دن ہے جو ماں کے دن. یہ جسم ہے تو کیا یہ روح کا لباس ہے. بہار جی ہم سب کی طرف سے خوش آمدید. گراڑیاں جو پھنس گئی ہیں سبھات جی پہ سے آگے نہیں جانا. قباحت ہو رہی ہے بولنے تو بیچارے کو. بولے آپ کی نظر ایک شعر کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں تو. ضرور. جوڑ لگتے گئے فسانے میں جوڑ لگتے گئے فسانے میں راز کھلتے گئے چھپانے میں. جوڑ لگتے گئے فسانے میں راز کھلتے گئے چھپانے میں. اور روٹھنے کا سبب تو تم جانو ہم تو مصروف تھے منانے. Ladies and gentlemen, very, very well spoken. Very pretty. Sabahat Sarhandi ji is here. The mic, spot and stage is all yours. تو عرض کیا ہے ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں. ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں. ہاتھ اٹھاتے نہیں نظروں سے گرا دیتے ہیں. Legendary, wonderful, very, very bareek adakara. Nazli Nasser ji is here. The mic, spot and stage is all yours. تیری خوشبو کا پتہ کرتی ہے تیری خوشبو کا پتہ کرتی ہے مجھ پہ احسان ہوا کرتی ہے. واہ کیا انداز بیاں ہے. دل کو اس راہ پہ جانا ہی نہیں. دل کو اس راہ پہ جانا ہی نہیں جو مجھے تجھ سے جدا کرتی. کا جو کھیل کھیلا جاتا ہے نصیبوں کا جو کھیل کھیلا جاتا ہے ہاتھوں سے چھوٹ خوشیوں کا میلا جاتا ہے. غرض لالچ مفاد کے بغیر غرض لالچ مفاد کے بغیر کب کوئی رشتہ جھیلا جاتا ہے.
धोखा खाया? धोखा खाया। और मतलब यकीन नहीं रहा। किस बात पे यकीन नहीं रहा? किसी बात पे भी नहीं। क्या मतलब? मतलब कि लगता है कि जो कुछ किया है सब बेकार था। वाहिद जान अपनी है, कोई किसी का नहीं है। और मैंने बहुत सेक्रीफाइस किए, बहुत सारी चीज़ें की, बहुत मेहनत की, बट उसका रिटर्न जो था मुझे बहुत बैडली मिला और मैं बहुत बुरी तरीके से टूट गई। अब तक टूटी हुई है? हाँ, ये चेहरा खिलता हुआ हंसता हुआ दिखाना पड़ता है, जो हमारे अंदर है हम किसी को नहीं दिखा सकते। वो मैं आपकी आंखों में अभी इस वक्त देख पा रहा हूँ मैं। आप जो छुपाने की कोशिश कर रही हैं वो साफ दिखाई दे रहा है। ऐसा क्या है जो इतना खूबसूरत चेहरा, इतना हंसता मुस्कुराता चेहरा, पर आंखों में इतनी गहराई और ये नमी? एक्चुअली मैंने बहुत प्यार किया लोगों से, बहुत ज़्यादा। अगर किसी को दोस्त बनाया है तो उससे रिटर्न बहुत बुरा मिला। अगर कोई रिश्तेदार भी मैं कह दूंगी, बुरा मनाते तो मनाते रहे, अगर उनके साथ भी कुछ किया है तो उनसे भी रिटर्न बहुत बुरा मिला है। और मोहब्बत? उसका भी बहुत बुरा रिटर्न मिला है। और टूट कर चाहा, बहुत पूजा की, और उसके बाद फिर समझ नहीं कि मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर मैं थी, मेरा घर था, मेरे बच्चे, और टूटा हुआ दिल। तो क्या वो दिल जुड़ने की अब कोई रोशनी की किरण